Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini. Dobrodošli ovaj put u Bokinu kuhinju. Kao što vidite, danas imamo jednu mladu, lepu gošću. U pitanju je mlađa Boka, tačnije moja starija ćerka, koja će vam danas predstaviti jedan jako lep recept, tako da ću ovaj put kuhinju i ovaj recept prepustiti upravo njoj, a ona će vam upravo sada reći nešto malo više i o sebi, a i o ovom fantastičnom. Pozdrav svima, moje ime je Milica i po zanimanju sam sertifikovani personalni trener sa dugogodišnjim iskustvom. Ono što uvek govorim svojim klijentima je da je ishrana 80% vašeg zdravlja, a trening samo 20%. Naravno, ne možemo jedno bez drugog, ali uglavnom svi misle da je trening najteži deo posla, međutim, najteži deo posla je zapravo upravo u kuhinji. Ono čime uvek treba da se vodimo je da naše zdravlje zapravo dolazi iznutra, a ne samo s polja. Tako da danas za vas imamo jedan potpuno zdrav recept koji ne samo da je zdrav, već i postan i nećete morati ni da uprljate puno suđa, niti da provedete puno vremena u kuhinji da biste ga napravili. Za sve ljubitelje Snickers čokoladica, danas za vas imamo jednu zdravu verziju, tako da ukoliko vas zanima, ostanite uz nas. Za početak bit će nam potrebno 100 g neslanog kikirikija koji ćete ovako malo samleti, 100 g ovsenog brašna ili ako nemate ovseno brašno možete da uzmete 100 g ovsenih pahuljica i da sameljete u blenderu. 30 g proteina. Ukoliko pravite postan recept, potrebno je da uzmete veganski protein, a ukoliko nije postan recept, možete dodati 30 g običnog proteina. Potrebno nam je 200 g crne čokolade koju ćemo kasnije otopiti, jedna kašikica kokosovog ulja, 50 ml biljnog mlijeka, znači može biti ili ovseno ili sojino, bademovo, koje god trenutno imate ili koje god najviše volite. 2 kašike meda ili bilo kog zaslađivača, može biti ili agava sirup, ili urmin sirup, ili med, svejedno je. I 170 g kikiriki putera. Također, potrebna vam je i posuda koju ćete ovako obložiti pek papirom na koju ćete kasnije stavljati naše čokoladice. Sada ćemo sve ove sastojke sjediniti i napraviti kompaktnu smesu za naše čokoladice. Možete koristiti ili blender ili supersecko, šta god imate u vašem domu. Za početak stavljamo ovseno brašno. Zatim stavljamo protein. Moj je ukus kuki, ali kako sam već napomenula, možete koristiti bilo koji ukus ili naravno može biti običan protein ili veganski, zavisi od toga da li pravite postan ili običan recept. Zatim stavljamo kikiriki puter. Zatim stavljamo med. Mlijeko. I jednu kaščicu kokosovog ulja. Nakon što smo izblendali našu smesu, namazat ćemo ruke kokosovim uljem kako bi što bolje i što lakše napravili naše čokoladice. Merica nam je jedna kašika za svaku čokoladu kako bi nam svaka čokoladica ispala ravnomerno. Ovako stavimo u našu ruku i nakon toga formiramo oblik. Naravno, ukoliko imate neki kalup, bilo bi poželjno da stavite u kalup, ali naravno možete i ovako bez kalupa. To ne moraju biti neki specijalni oblici, bitno je naravno da bude ukusno, a na izgled i nije toliko bitan oblik. Ukoliko imate naravno kalup, može biti silikonski kako bi lakše izvukli. Od pripremljene smese smo dobili 9 čokoladica. Naravno, ukoliko želite više, samo stavite duplu meru. Mi ćemo sada ovako pripremljene čokoladice staviti u zamrzivač nekih 10 do 15 minuta dok ne pripremimo čokoladu. U crnu čokoladu ćemo dodati jednu kašičicu kokosovog ulja. Ja ću je otopiti u mikrotalasnoj, a vi je naravno možete utopiti i na pari. I nakon što smo istopili našu čokoladu, uzet ćemo
prethodno izmleven kikiriki koji nije slan i dodat ćemo 2 kašike u našu čokoladu. I sve ćemo to promešati. I nakon nekih 15 minuta naše čokoladice vadimo iz zamrzivača i sada ćemo jednu po jednu umakati u našu istopljenu čokoladu. Uzet ćemo 2 viljuške i jednu po jednu čokoladicu ćemo umakati i sa jedne i sa druge strane u čokoladu. I vraćamo na isto mesto odakle smo ih uzeli. I dok još čokolada nije skroz stegnuta, preko dodajemo minimalno mlevenog kikirikija, čisto zbog dekoracije. I nastavljamo sa ostatkom. I nakon što smo svaku čokoladicu pojedinačno potopili u čokoladu, vraćamo je nazad u zamrzivač na nekih pola sata do sat i nakon toga vadimo u frižider. Ukoliko želite one pravi ukusnike čokoladice, morate da se suzdržite do sutradan, da odstoji preko noći u frižideru, ali naravno možete pojesti i po neku i pre toga. Čokoladice izgledaju ovako, savršeno mirišu, a verujem da su savršenog i ukusa. A ukoliko vam se svidela ovakva vrsta videa, slobodno lajkujte i komentarišite da li biste želeli još po neki ovako zdrav, brz i jednostavan recept. Prijatno vam bilo!